Nirak-rak na naman ang order. Ayan. 3 burger, 3 panini chicken, quesadilla, salad. Bawi na naman yung isang Caesar salad. isang Caesar salad na. Yan, ginagawa ng Caesar salad, oh. Yan sa tropa natin, oh. Si Jackson. Yan, yes, Jackson. Yung tropa ko ngayon. French fries na lang. Tapos na yan. Ganyan kabilis. Basta prepare ka sa mga mise en place mo. Daling matampakan ka. Mabilis lang yung order. Basta kumpleto yung mise en place. French fries na lang. Tapos na yan. French fries na yan. Price pa lang, sulit na. Burger. Ini. Yan! Oh my God! Wow! Yan, oh. Tapos. Tatlo yan. 3 burger, 3 chicken panini. Kinuha mo na yung ano, di ba? Quesadilla? Oo. Baka nalong namutan ko kalay. Chef James na yung gawaan. Caesar salad na lang yan. Sana all.